Hello everyone, let me introduce myself first. My name is Trista Goderi Faselayan and I'm from class R5H, and today I want to explain about in unit 7 about absolute construction. So let's get started. What is absolute construction? Absolute construction consists of a subject, a non-infinitive verb, and optional post modifiers. In simple terms, absolute look like sentences that are missing a part of the verb phrase. Absolute construction is a very good grammatical device to easily convert two sentences in one. And absolute constructions may appear at the beginning of a sentence when referring to an earlier event, in the middle of sentence, between the subject and verb, or at the end of a sentence. They frequently appear in a series or in conjunction with other modifying phrases and clauses. They are generally set off from the sentence with a comma, and if the verb is be, it might be omitted entirely. So, for the example is the train being late. We missed Arabian plane. There's a to subject and adding with comma. And the next, the new class contracted by the contractor, comma, the students of Unindra were very glad. So, I would explain absolute construction in bahasa. Absolute construction adalah struktur dalam bahasa Inggris yang terdiri dari satu, sebuah subjek, dan yang kedua verb non-finite yang biasanya present participle atau past participle, serta yang ketiga bisa juga mengandung modifier tambahan. Struktur ini tidak memiliki infinitive verb atau kata kerja utama dengan penanda waktu, sehingga tidak bisa berdiri sebagai kalimat lengkap. It's not independent word. Lalu fungsinya adalah memberikan informasi tambahan tentang situasi, kondisi, atau latar belakang dari aksi pada kalimat utama. Dan adapun ciri-ciri dari absolute construction, yang pertama, mempunyai subjek sendiri, berbeda dari subjek kalimat utama. Jadi subjek 1 sama subjek 2 itu kontras gitu, bukan kontras sih, kayak beda dari 1 sama 2 itu beda, makanya dikasih koma. Terus mempunyai non-finite verb seperti being, having, atau participle. Lalu yang ketiga, tidak memiliki kata kerja utama, bukan kalimat penuh, hanya bagian tambahan. Biasanya bisa diletakkan di awal kalimat, tengah kalimat, atau akhir kalimat. Lalu selalu terpisah dari kalimat utama dengan koma. Memiliki makna dengan kondisi seperti ini atau itu. Jadi di katanya itu punya makna yang kayak dengan kondisi seperti ini atau seperti itu. Lalu fungsi absolute construction itu yang pertama, menjelaskan kondisi yang terjadi bersamaan dengan aksi utama, menunjukkan latar belakang situasi, dan memadatkan informasi agar kalimat lebih ringkas. Seperti contoh yang tadi kan, the train being late, we missed the Arabian plane. Karena kita terlambat, kami ketinggalan pesawat. Karena kereta terlambat, kami ketinggalan pesawat. Absolute construction itu ada di letak the train being late. Lalu yang kedua yaitu the new class constructed by the contractor, the students of Unindra were very glad. Jadi itu artinya kan ada kelas baru yang lagi dibangun dan anak-anak di Unindra tuh kayak senang gitu karena ada gedung baru gitu. Dan absolute construction itu the new class constructed by the contractor, dan dikasih koma di situ, seperti itu. Lalu ada pola umum absolute construction. Yang pertama itu noun plus past participle. Itu seperti contoh, the homework finished, we went home. Yang kedua, noun plus present participle ing. Contohnya, the sun rising, we started our hike. Yang ketiga,
Noun plus being plus adjective or noun. Itu contohnya the weather being cold, we stayed inside. The weather being cold, we stayed inside. Yang keempat, having plus past participle. Sebagai contoh, having finished the exam, he relaxed. Seperti itu contohnya. Dari pola-pola umum absolute construction. So, we move to the exercise. First, the exercise 1. The general forms express the same time as that of the main verb. Absolute construction bertujuan untuk memadatkan dua kalimat menjadi satu dengan pola noun dengan subjek yang berbeda plus present participle or past participle being or having plus complement. Kedua kalimat harus memiliki subjek yang berbeda atau subjek di salah satu kalimat menjadi keterangan kondisi. Seperti dalam exercise nomor 1 yaitu the man began to pour out from the factory. She watched to see which one was her husband. Diubah menjadi the man beginning to pour out from the factory. She watched to see which one her husband. Kalimat yang diubah itu the man began to pour out from the factory. Began-nya itu diubah menjadi participle beginning. Lalu karena aksi beginning ini tuh terjadi pada saat yang sama. Lalu subjek kalimat itu the man-nya tetap dipakai. Seperti itu. Lalu di exercise 2 digunakan bila aksi pada kalimat italic terjadi lebih dulu daripada aksi pada kalimat utama. Strukturnya having plus past participle atau having been plus past participle untuk bentuk pasif. Contohnya, the interest rate had been lowered. More people began to take out loans from the bank. Jadi kalimat yang di italic itu tuh past perfect. Kalimat yang di italic itu the interest rate had been lowered. Kalimat italic itu dalam bentuk past perfect passive yang dimana had been lowered. Lalu absolute construction-nya untuk past perfect passive having been plus past participle. Jadinya the interest rate having been lowered, more people began to take out loans from the bank. Lalu di exercise yang ketiga prinsip itu sama. Kalau di italic itu keadaan yang di italic itu udah pasti keadaan dan itu menggunakan noun plus adjective or past participle. Lalu kalau misalkan di italic tapi nunjukin aksi, gunainnya tuh noun plus participle. Lalu jika italic menunjukkan aksi yang udah selesai, gunain having been. Contoh soalnya, the long hot summer was over. Penjelasannya, was over itu kan keadaan. Was over tuh italic yang menunjukkan keadaan. Jadi the long hot summer over. Jadi di was over itu kan udah nunjukin keadaan, jadinya dihilangkan, jadinya the long hot summer over. Seperti itu. Untuk exercise 1, 2, dan 3. Dan di buku pun juga ada beberapa exercise yang lain. Kalian bisa kerjain itu di buku Advanced Structure. Dan kalian bisa dapetin itu di koperasi. Kalian bisa latih absolute construction ini di exercise yang ada di buku. Seperti itu, dan gunakan pola-pola yang sudah diberikan. So that's all for me. I hope you guys understand what I'm saying, what I'm explaining. See you in another video. Bye.